नमस्कार। मु हर्ष परीक्षा मोर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँ। এই ভিডিওରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୁଣାଣି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ କେସ୍ ନମ୍ବର 990/2021 ରେ ଯୋଉ ଶୁଣାଣିର ଅର୍ଡରଟି ଆପଣଙ୍କର 23/8/2023 ରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି 8ଟି ପଏଣ୍ଟ, ସେ 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ସମୋଟ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର ଆକାରରେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ଏକ୍ରସ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ। ତେବେ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ହିସାବ ରେ এই পয়েন্টর শেষ পয়েন্ট অর্থাৎ 8 নম্বর পয়েন্টরে আমি কোন দেବାକୁ পড়িব এবং 8 নম্বর পয়েন্টরে কোন কোন বিষয়বস্তুটিକୁ ଆମକୁ ପ୍ରକಟୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଏବଂ ଜଣେ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ମାନୁଆଲରୁ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ବା କୋଉ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଳାଷୀ ହେବା ସେ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନୁଆଲ ନମ୍ବର 17 ର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଫରେନ୍ ଟୁର୍ସ ଅଫ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ एंड अदर स्टेट मिनिस्टर्स ऑन सोमोटो डिस्क्लोजर। या उपरे जदि आपण मानक किसी तथ्य अछि जे एई सोमोटो डिस्क्लोजर पई बा स्टेट रो सोमोटो डिस्क्लोजर पई फॉरेन चीफ मिनिस्टर कि बा कैबिनेट मिनिस्टर कि बा अन्य स्टेट मिनिस्टर किसी जाई छंती कि आपनकर जोटा कि हमें जदि ताकू भलो प्रांजल भाव बुझेया चेष्टा करबा यार मीनिंग हला authorities may proactively disclose the details of a foreign and domestic official tours on somoto disclosure preparation of a somoto disclosure। এই যে আপনার somoto disclosure preparation করিবা পাই বা এই যে somoto disclosure proactive disclosure preparation করিবা পাই চিফ মিনিস্টার তো যাই নাতি বা আপনার স্টেট মিনিস্টার যাই নাতি তাহলে বর্তমান পরিপ্রেক্ষীরে আপনার পব্লিক অথরিটি তরফରୁ যদি কি আপনার ফর এক্সাম্পল গোপবন্ধু একাডেমি को आपण माने ट्रेनिंग को जाइछथि पीआईए जाइछथि समोटो डिस्क्लोजर केमिति प्रिपेयर हबो बा आपनकर गोटे टूर हेला आपनकर वर्कशॉप हेतिला डिस्ट्रिक्ट लेवल रे बा स्टेट लेवल रे गोटे सेमिनार हेतिला सेठी आपण जाइथिले ताकू मध्ये आपण देले कोनोसी असुविधा नाही कारण पब्लिक अथॉरिटी तरफରୁ कोन इनिशिएटिव बा समोटो डिस्क्लोजर पई बा आपनकर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर पई को ट्रेनिंग पाई छथि बा को आपनकर टूर रे जाइछथि तार विवरणी मध्ये आपण देई परिबे। अवश्य एठी केवल स्पेसिफिकली कहा जायछि जे फॉरेन टूर्स चीफ मिनिस्टर करछथि कि बा स्टेट मिनिस्टर करछथि ता ऊपर तथ्य जदि देबे रिलेटिव ऑप्स गुडा जदि तथ्य नाही ताहले आपण देई परिबे किछ असुविधा नै सिटीजन जानिया पय को ऑफिसर आपनकर ए सब डिस्क्लोजर बा एक्सपोजर आकर के जाइथिले आपण ऑफिस तरफ तार जदि किछ डाटा अछि आपण माने देबे जदि नाही नॉट एप्लीकेबल सब डाटा तो सब ऑफिस पय एप्लीकेबल नुह जदि अछि आपण माने देबे। এইটা হচ্ছে আপনার সুপ্রিম কোর্ট দেইଥିବା 8টি পয়েন্টর শেষ পয়েন্ট जोटा कि फॉरेन टूर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर स्टेट मिनिस्टर ऑन समोटो डिस्क्लोजर जोटा कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बा सत प्रकृत प्रकटीकरण बोली आमे कहछि। वीडियोटी देखिथिबा हेतु आपण मानकु धन्यवाद दोछि एवं रिक्वेस्ट करछि लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिवे कमेंट करिवे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।